पाइचार्ट जो इंग्राजी रे आसे ए इंग्राजी रे बहुत इम्पोर्टाट एवं बहुत इजी नहीं कि पाइचार्टा करवा एवं जो 5 मार्क आसे तो 5 रु 5 तमें निहाती रखिपार तेणु ये आम देखा आज से पाइचार्ट को केमिति करवा नहीं कि पूर्व तो बहुत गुड़े वीडियो आम देखीचे तथापि आज आम लाइव भल भाव करवा मिस्टर चरी देख मिस्टर चरी कौन जड़े स्टूडेंट ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड हिज टाइम इन डिफरेंट एक्टिविटीज ओके तेणु ये कौन कहवाको इच्छा करुच्ची ना मिस्टर चरी ए स्टूडेंट ऑफ सपोज ये स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड बोली लिखि हाँ 10th स्टैंडर्ड ये छाड़ी जाइए 10th स्टैंडर्ड स्पेंड हिज टाइम ये कौन हम ना ये हम स्पेंड ओके स्पेंड्स हिज टाइम स्पेंड्स माने माने कौन बिताए नहीं कि माने समय को व्यय करे नहीं कि मिस्टर चरी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड स्पेंड्स हिज टाइम इन डिफरेंट एक्टिविटीज विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज रे नहीं कि विभिन्न विभिन्न एक्टिविटीज रे जमती कि खेल रे पाठ रे सोइबारे विभिन्न प्रकार से कौन करती ना समय व्यय करती बुझे मिस्टर चरी इंटरप्रिट दिस फैक्ट ए फैक्ट गुडी को इंटरप्रिट करिवो माने बुझे लेखिवो इन ए पाई चार्ट इन अबाउट 70 वर्ड माने 70 शब्द भितरे तमे लेखिवो 70 शब्द गणिबा दरकार नहीं ठीक अच्छे तुम जहाँ देखुच ताकू लिख तेणु प्रथम सेंटेंस जिते बड़े लिख मन रख प्रथम सेंटेंस टी तुम क्वेश्चन भितर लुचि रही हाँ नहीं कौन लिख ना इन द प्रेजेंट पाई चार्ट कौन लिख इन द प्रेजेंट ओके पाई चार्ट इन द प्रेजेंट पाई चार्ट नहीं कि मिस्टर चौरी नहीं कि मिस्टर चौरी ए स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड स्पेंड्स हिज टाइम इन डिफरेंट एक्टिविटीज लिखिदेल हाँ ना नहीं तापरे तमें कौन करिवो आउ जहाँ देखुच ताकू लिखिवो जेमिति कि एटी स्कूल देख पिला माने से कौन करे ना स्कूल 8 घंटा जाए केते घंटा 8 घंटा जाए स्कूल को आउ स्लीप शुए केते घंटा ना 8 घंटा शुए नहीं कि स्कूल जाए 8 घंटा शुए 8 घंटा अदर एक्टिविटीज 8 घंटा करे नहीं कि इजीली तुम लिखि दे पारिबो ना नहीं तो जेमिति कि मिस्टर चौरी स्पेंड्स 8 आवर्स इन हर स्कूल जदि झीटे हो हर लिख नहीं कि सॉरी मिस्टर चौरी अच्छे झील नहीं पुओ तो मिस्टर चौरी नहीं मिस्टर चौरी स्पेंड्स हिज 8 आवर्स इन द स्कूल नहीं कि ही तुम्हें टिके मनरू फांदिक लिखिदे पार ही डज डिफरेंट क्लासेस ही अटेंड डिफरेंट ही अटेंड्स सब एस लगे ही अटेंड्स डिफरेंट क्लासेस इन द स्कूल नहीं कि तापरे कौन ना आफ्टर स्कूलिंग ओके इन अदर एक्टिविटीज ही स्पेंड्स 8 hours in other activities he spends 8 hours the activities are like he participates in माने कौन गेम्स he participates in games ओके अदर एक्टिविटीज माने गेम्स भी आसी जीवो हाँ ना नहीं आउ कौन करे ना ही डज हिज ओन वर्क निज काम मध्य करे नहीं कि निज काम मध्य करे ही डज हिज ओन वर्क आउ कौन करे चित्रांकन करे ही ड्रॉज आर्ट नहीं कि एगुड़िक सब लिखाए कि अदर एक्टिविटीज रे जापर नहीं कि ही ड्रॉज नहीं कि ही ड्रॉज
many different art, okay, in this time. So other activities, he spend 8 hours in other activities, and he spends 8 hours also in sleep, ନାଇଁ କି? ଶୋଇବାରେ ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦିଏ? 8 ଘଣ୍ଟା ଦିଏ। ହି ସ୍ପେଣ୍ଡସ୍ 8 ଆୱାର୍ସ ଇନ୍ ସ୍ଲିପ୍, ନାଇଁ? ତାହେଲେ 8 ଆୱାର ଜଣେ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟର ଚେରି ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍। ମିଷ୍ଟର ଚେରି ଇଜ୍ ଟେକିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍, ନାଇଁ କି? ଦେଖିବା ଆନ୍ସରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? Acha. The chart mentioned above shows that out of 24 hours of the day, Mr. Chari, a student of class 10th, ମୁଁ 10th କହିଥିଲି, ଏଠି 11 ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 11th ହଉ କି 10th ହଉ, spent 8 hours at school. A student of class 11 spends ହେବ, okay, spend ହେବନି, spends 8 hours at school, including the time to go to school and to return home, ନାଇଁ? ମାନେ ଫାନ୍ଦିକିରି ଟିକେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ 8 hours in sleep. The remaining 8 hours are spent on other activities like play, study at home, bathing and dressing. Of the remaining 8 hours, he spends his time in watching TV, ନାଇଁ କି? ମାନେ and hours for hours gossiping with its friends, playing video games, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ other activities। ଯେଉଁ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସିଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଶୋଇବା 8 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ 8 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍କୁଲରେ 8 ଘଣ୍ଟା, ଶୋଇବା 8 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ନିଜ କାମରେ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ବ୍ୟୟ କରେ, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଦିସ୍ ଚାର୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ହୋମ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିଷ୍ଟର ଚେରି ଡଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ରପରଲି। କାହିଁକି ପ୍ରପରଲି? ନାଇଁ କି? କାହିଁକିନା ଶୋଇବାଟା 8 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ। ତାହେଲେ ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଅଲଗା ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କରିବ? ପାଠପଢ଼ା, ନାଇଁ କି? ନିଜ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ହୋମ୍ ପାଠପଢ଼ା, ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ କହିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଚାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେ ପାଇଚାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। The pie chart given below contains data on the various ways, ନାଇଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ was an annual saving of 1 lakh invest save his money। ତ କ'ଣ ନା ଆନୁଆଲ୍ ସେଭିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 1 ଲାଖ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ତ କେମିତି ଉପରେ କେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ସେଭ୍ କରନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ପଇସା ବଢ଼ିବ, ସେଭ୍ କରିବା ବି ପଇସା ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଦ ଡାଟା ରାଇଟ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 70 words on ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। The present pie chart shows, କ'ଣ ଲେଖିବ? shows the data on the various ways Mr. Mohanty was an annual saving of 1 lakh invest his money। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇପାରିଲ। ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ ପୁରା ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଯାହା ଦେଇଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ଲେଖିବ। ଯେମିତିକି ଦ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ the highest percentage of his saving in fixed deposit, on fixed deposit in banks, on likhibo, on fixed deposit in banks, that is 38%, nahi ki? The next to fixed deposit, he saves his money in କ'ଣ ନା recurring deposits, ମାନେ RD in post office, which is 30%, ନାଇଁ କି? and ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି saves 10% each in mutual fund and shares, ନାଇଁ କି? 10% ଲେଖା। and in life insurance he saves his money। ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେଭ୍ ନାହିଁ।
he say invest the money, invest 12% of his money, he invests 12% of his saving money or savings, କେଠି ନା ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ବୁଝି ହେଉଛି, ଏତିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ମିଷ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଏ ୱାଇଜ୍ ପର୍ସନ୍, ନାଇଁ କି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ। କାହିଁକି ନା କ'ଣ ନା because he saves the money in different items or in different ways, so that he can get good return, he can get good return, ନାଇଁ କି ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା। The given pie chart presents various ways Mr. Mohanty invests saves his money. He has an annual savings 1 lakh ଲେଖିଦେଲ, out of which he invests 10%, that is 10% କେତେ 1 ଲାଖର 10%, ନାଇଁ କି 10,000, 10%ଟା 10,000 ହେଇଯିବ, ନାଇଁ କି 30%ଟା 30,000, 20%ଟା 20,000, ନାଇଁ କି ପରସେଣ୍ଟେଜଟା କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ନା 1 ଲାଖ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ଲାଖ ଗୁଣନ 10% ମାନେ 10/100, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଉପର ଦିନ କଟିଗଲା, ଏଠି 3ଟା ଶୂନ, ଏଠି 1 ଶୂନ, କେତେ ହେଲା 1ରେ କ'ଣ 4ଟା ଶୂନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ 10,000 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 10% ହେଉଛି 10,000, ବୁଝିହେଉଛି ଏମିତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଇନଭେଷ୍ଟ 10%, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 10,000 ଇନ୍ ସେୟାର୍ସ। ସେୟାର ଅଛି କିରେ 10,000 ଇନ୍ ସେୟାର ଅଛି କି? ହଁ ୟେସ୍ ସେୟାର୍ସ, ନାଇଁ କି ଏ ସେୟାର ମାନେ ମାର୍କେଟ ସେୟାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 10,000 in shares, out of which acha his saving in life insurance is 12%, that is 12,000 mane 12,000. He invests 30%, that is 30,000 of his savings on recurring deposits in post office. देखिलो, his fixed deposits in banks is 38%. He invests 10%, that is 10,000 of his saving in mutual fund. बुझिला। From this data, we are quite sure that Mr. Mohanty has invested his savings of 1 lakh very judiciously or very wisely, ନାଇଁ କି ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଆରେ ପିଲେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ଲେଖିବ। ଓକେ, ରହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।